हेलो गाइज नमस्कार जय जगन्नाथ। सकाळु उठिबा समय बोर आखिरे किछि पड़ी जाइथिबार परि लागुथिला एवं रेडनेस भी बहुत बढ़ी जाइथिला। तेणु मु ताको तुरंत डॉक्टर अग्रवाल आई क्लिनिक को नहीं आसिली। सेठारे रेजिस्ट्रेशन पर प्राय 10 मिनिट्स वेट कलु तापर भितर को डाकिले। ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आखि चेक करागला। ऑटो रिफ्रैक्टेड मशीन रे टेस्ट हला। किछि आई ड्रॉप्स पकेया पर आखि भितर थिबा अनवांटेड पार्टिकल किछि बाहर को आसिला। से परे डॉक्टर किछि इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एवं मेडिसिन प्रेस्क्राइब कले। এই দুইটা ড্রপ ইউজ হবো আর টোটালি এবে 3 টু 4 ডেজ আখিরে পানি দিয়ন্ত সে ডস্টটা যে পড়েছে না সে ডস্ট পাই উপর লেয়ারটা টিকে কাটি যাইছে ঠিক আছে আখিরে তো এবে পানি দিয়ন্ত পানি দিলে ইনফেকশন হয়ে যাবে पानी तारे लगेबुनु गाधला बेला পানি দিলে সেটা স্প্রেড হয়ে যাবে আপনার ইনফেকশন ন हो পানি দিয়ন্ত না দুইটা ড্রপ দউছি এটা ইউজ করন্ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে আর যদি লেন্সরা হবো তাহলে এমনি গরম পানি করিবা ভালোসে বয়েল করিবা পানিটারো তাহলে তুলা দিয়ে দিয়ন্ত সেটা টিকে ঠান্ডা হলে সেটারে আখিটা ক্লিন করন্ত ডাইরেক্ট পানিটা ক্লিন করবা ঠিক আছে। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଧର ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍।